Oke, kita mulai ya. Ini yang di capital wir haben hier ein Thema, das heißt guten Appetit. Ini nanti kalian bisa mengelompokkannya. Ini ada beberapa kosakata, ada Fleisch ini daging. Kalian bisa cari artikelnya sama dicari bentuk pluralnya. Ada daging, ada pizza, ada birna. Birna ini buah bir ya. Zwiebel ini bawang apa namanya? Bawang merah gitu. Kartoffel. Ini kentang, potato yang rice itu rice. Apa? Beras. Dia bisa berupa beras, bisa berupa nasi. Bahasa Jermannya sama-sama rice. Ada cakes ini cookie. Oliven itu olive. Ada marmelade ini apa aja? Selai. Ada banana, pisang, fish, ikan, sana ini krim. Ada brot, ada roti. Bukannya ini baru kuenya ya, cake-nya. Coklat. Pommes frites ini kadang cuman dibilang pommes doang ya. Pommesnya ini kentang French fries-nya. Muesli ini sereal. Ada wurst ini apa dia namanya? Sosis. Ada sosis, ada Hähnchen, daging ayam, sama ada Zucker. Ini apa gula. Nah, nanti kalian bisa cari artikelnya apa, bentuk pluralnya apa, terus tinggal dikelompokkan aja. Apakah itu masuk dalam kelompok süß? Süß ini sweet artinya. Sweet, manis, ada salsich atau würzig. Ini savory gitu ya, kayak makanan yang asin, gurih. Ya, nanti silakan dikelompokkan. Terus yang ini pun begitu, nanti bisa dimasukkan juga ya ke dalam ini. Mana yang masuknya ke Kühlschrank? Kühlschrank itu kulkas. Masuk ke kulkas, apa yang enggak? Di sini ada milk itu susu, ini ada tomat, ada apel, potato, dan lain-lainnya. Ini ada butter itu dia juga sama ya, pakainya ada salsnya ini garam. Terus telur itu kalau telurnya ada banyak jadi ayam. Kalau telurnya satu pakainya ai doang. Ya, nanti silakan dimasukkan. Terus sekarang kita ke bagian ini aja. Welches Getränk? Minuman yang mana? Welches Getränk kommt in ein Glas? Welches in eine Tasse? Minuman yang mana yang masuk ke gelas dan minuman mana yang masuk ke cangkir. So, Tasse ini cangkirnya, cupnya ya, cangkir. Terus gelasnya adalah gelas. Oke. So, kira-kira mana aja nih yang masuk ke gelas, mana yang masuk ke Tasse? Coba yang nomor 2. Coba ke Mei, bitte Mei. Yumi bitte die Tasse Kaffee und das Glas Wasser. Ya, benar-benar. Terus yang nomor 3 ke Laven, bitte. Bitte
seien sich ein Kaffee Bitte? und Nummer 3. ja? Oh, sorry. Ich mochte den einen Ich möchte gern, bitte. Kayaknya apa berarti? Ein Glas atau Tasse kalau mau. Ya, ein Glas Bier. Terus ke Denny, bitte Nummer 4, bitte schön. Ich nehme die Tasse Tee und das Glas Orangensaft. Kalian lagi pesan kalau lagi order ya di cafe atau di restoran gitu, bisa pakai ini ich nehme, atau pakai für mich untuk saya, maksudnya ya for me untuk saya, oder ich möchte gern jadinya I would like, aku mau apa. Oke. Terus kita punya ada Geschäfte. Kalau Geschäft aja itu artinya toko. Tapi kalau Geschäfte artinya toko-toko, bentuknya plural ya. Nah, toko-toko yang sering muncul biasanya ini. Coba kalian tebak apa nama tempatnya atau apa nama toko yang menjual daging. Khusus daging-daging. Apa kira-kira? Kalau mau sambil dibuka kamusnya. Metzgerei. Metzgerei. Gerai. Richtig. Ini Metzgerei. Oke. Terus yang nomor 2, man kann hier Obst und Gemüse kaufen. Obst itu buah, Gemüse itu vegetable. Hier kann man Obst und Gemüse kaufen. Was ist das? Das Markt. Das Markt. Ja, der Markt. Okay, und Nummer 3. Hier kaufe ich Brot, Käse, Bäckerei. Bäckerei, richtig. Bäckerei. Okay, dann Nummer 4. Hier kaufe ich Lebensmittel. Shampoo, Dusche, Eier, Fleisch, Zucker, Mehl. Der Supermarkt. Genau, der Supermarkt. Oke, good. Kalau kalian perhatikan ada mark dan supermark, kan dia marknya sama kan, sama-sama mark. Yang dilihat itu selalu yang di belakangnya ya. Ini jadi sama, ngikutnya ke der-nya, bukan ke supernya. Oke, kita lanjutin dulu.
Oke, sekarang kita mau latihan hören. Was hören Sie? Singular oder plural? Apa yang Anda dengar? Bentuknya singular atau plural? Kreuzen Sie an. Kreuzen Sie an itu maksudnya di cross ya, disilang. Nah, ini nanti kita mau mendengarkan suatu percakapan, suatu audio lah ya. Suatu audio, ada transaksi jual beli gitu. Nah, nanti si penjual atau pembelinya akan menyebutkan apa barang-barang yang dibutuhkan atau yang dibeli. Jadi nggak selalu mereka akan menyebutkan jumlahnya. Kalau mereka nyebutin jumlahnya 1, 2, 3 und so weiter, ya udah pasti bentuknya plural ya. Tapi ada beberapa yang mereka nggak nyebutin nggak nyebutin jumlahnya. Tapi kita bisa tahu dari bentuk pluralnya. Misalnya ada kata apel nih. Kalau apelnya satu kan kita bilangnya apfel. Tapi kalau apelnya lebih dari satu jadinya apfel, pakai a umlaut, apfel. Gitu. Nah, sekarang coba kita dengarkan dulu. Ist das Singular oder Plural? Audio 49. Kapitel 4 Guten Appetit. Aufgabe 3a. Was hören Sie? Singular oder Plural? 1, Für den Obstsalat brauchen wir noch Kiwis, Äpfel, Bananen und Joghurt. 2, So, das sind die Kekse, ein Brot und eine Marmelade. Das macht dann 5 Euro. 3, So, bitteschön für Sie. 4 Tomaten, 2 Gurken, ein Salat und die Eier. Kapitel 4 Guten Appetit. Aufgabe 3a. Was hören Sie? Singular oder Plural? 1, Für den Obstsalat brauchen wir noch Kiwis, Äpfel, Bananen und Joghurt. 2, So, das sind die Kekse, ein Brot und eine Marmelade. Das macht dann 5 Euro. 3, So, bitteschön für Sie. 4 Tomaten, 2 Gurken, ein Salat und die Eier. Okay, fertig. Jetzt Nummer 1. Ada yang dapat? Ya, Kayaknya apa nih? bananan ya. Yang kedengaran cuma itu. Bananan tuh di pisang-pisang ya. Bananan itu bentuknya plural. Iya. Terus tadi tuh apple atau apel jadi lupa ngomongnya. Kayaknya apple dia Nah, bilangnya Ya. mesti. terus sama satu yogurt. Ya, genau, yogurtnya satu. Oke, ini tinggal satu ya. Yang nomor supaya ada yang dapat juga. Marmelade und Brot. Mhm.
Marmelade. Brot und Cookie. Und di kuchen ya, tadi dia bilangnya di kuchen. Oke, nomor 3. Ada yang dapat nomor 3? Die Tomaten, die Eier, Oke, also vielleicht hören wir noch einmal ya. Kita dengerin sekali lagi karena ini jawabannya udah bener semuanya. Tinggal ini apa? Kiwinya ada berapa? Terus gurkenya, gurke itu apa? Timunnya ada berapa? Terus seladanya ada berapa? So, hören wir noch einmal. Kapitel 4. Guten Appetit. Aufgabe 3a. Was hören Sie? Singular oder Plural? 1, Für den Obstsalat brauchen wir noch Kiwis, Äpfel, Bananen und Joghurt. 2, So, das sind die Kekse, ein Brot und eine Marmelade. Das macht dann 5 Euro. 3, So, bitteschön für Sie. 4 Tomaten, 2 Gurken, ein Salat und die Eier. Ada yang dapat sisanya? yang eins Kiwis. Kiwi. Kiwinya banyak. So, sisanya yang nomor 3, tadi dia bilangnya 4 Tomaten, 2 Gurken, ada 2 ini. Ein 2 Salat. Gurken und ein Salat, richtig. Fertig. Oke, sekarang kita ke sini aja. Yang di bagian sini, wir haben eine Umfrage. Umfrage bedeutet survei. Sebuah survei. Oke, was essen Sie? Apa yang Anda makan? Kita mau bikin kalimat di sini, membuat kalimatnya dengan benar sih, lebih tepatnya. Misal ini yang nomor 1. Yang nomor 1 ini ya, zum Frühstück ich essen Brot mit Marmelade. Nah, di sini yang mau kita tekankan adalah ini kan Hauptsatz ya, kalimat utama. Ketika di kalimat utama, si kata kerjanya itu harus ada di posisi kedua. Harus ya, ada di posisi kedua. Tapi untuk si subjeknya itu bisa fleksibel, bisa ada di posisi 1, ini posisi 1, atau bisa juga ada di posisi ketiga. Gitu. Nah, di sini contohnya untuk yang nomor 1, dia menempatkan subjeknya di posisi ketiga. Jadi kalimatnya akan menjadi zum Frühstück esse ich Brot und Marmelade. Untuk sarapan maksudnya ya, Frühstück itu breakfast artinya sarapan. Untuk sarapan aku makan roti dan selai. Gitu. Nah, kata kerja yang disediakan untuk setiap soal itu kata kerja yang ditulis dalam bentuk infinitif. Jadi dalam bentuk aslinya. Kita nggak bisa nulisnya jadinya essen gitu. Essen ich nggak ada. Jadi kita harus mengkonjugasikannya dulu sesuai dengan subjeknya. Nih. Oke, sekarang yang nomor 2. Coba sekarang ke Jos, kita Jos.
kekse ich esse Brot mit Marmelade. Oh, ini tadi nomor satunya jangan dipakai lagi, udah selesai. Nomor 2. Ini nomor 2. Ich trinke zum Frühstück. Ich trinke Milchkaffee zum Frühstück. Betul. Artinya apa nih? Ich trinke Milchkaffee zum Frühstück. Saya minum kopi susu pada pagi, setiap pagi hari. Atau untuk sarapan ya, zum Frühstück untuk sarapan. For breakfast. Terus yang 3 ke Mei, bitte Mei. Zoom Abends. Bisa nggak sih kalau kayak gitu? Abends bukan yang makan malam, makan malam ya? Nomor 3-nya yang mana? Tiganya kan ini. Oh iya. Vormittags. Trinken zum Vormittag trinken Tee. Vormittags ich trinke Tee, berarti posisi 2-nya ich dong. Apakah boleh seperti itu? Vormittag trinke Tee ich. Subjeknya di posisi 4, apakah boleh? Berarti nggak boleh sih. Berarti Vormittag trinke Tee. Yang minum di sini mana subjeknya? Kok menghilang? Vormittag trinke ich. Betul. Subjeknya kan di posisi 3. Yes. Tags trinke ich Tee. Apa nih artinya? Vormittags itu kayak menjelang siang gitu, kayak jam 9. Kayak brunch gitu ya. Ya, betul. Berarti kayak apa sih bahasa Indonesia kalau brunch ya? Kita pakai menjelang siang aja ya. Menjelang siang saya minum teh. Betul. Terus yang via, coba ke Lavem, beta Lavem. Ada suaranya, tapi aku nggak bisa nangkep apa yang diucapkan. Bisa diulang lagi? Apa? Mittags? Sepertinya hari ini suaranya tidak sejelas seperti hari-hari sebelumnya. Kayak suaranya bubbling gitu.
Mittags esse ich Nudeln. Saya makan Oke, terus yang via ke Denny Fitri. Yang wir abends esse ich Brot und Käse. Kese itu keju. Berarti apa tuh artinya? Malam hari saya makan roti dan keju. Betul, malam hari makan roti dan keju. Oke. So, sekarang kita mau Oh iya oke baiklah. Ya makanya tadi suaranya kurang jelas. Oke, sekarang kita mau latihan apa namanya? Latihan Schreiben. Kita mau latihan Schreiben. Nanti kalau kita mau ada latihan Schreiben, latihan menulis lagi, kita akan selalu pakai website ini ya. Gitu, supaya nanti kalian tidak repot scroll up, nanti aku bisa kirimkan linknya setiap kali kita mau ada latihan Schreiben. Sebentar, coba aku. Oke, aku sudah kirimkan linknya. Kalau kalian klik ininya, apa namanya? Coba aku tunjukkan dulu deh. Kalau kalian klik linknya, dia itu akan, nah dia itu akan kayak gini, putih bersih kayak gini. Jadi nanti kalaupun aku nggak nge-share screen link ini, kalian bisa tetap ngelihat di perangkat kalian secara real time gitu. Jadi nanti misal kalian nulis sesuatu di sini, aku bisa apa namanya? Bisa coret-coret, bisa kasih apa sih namanya? Kasih feedback gitulah ya kurang lebihnya. Dan ini warnanya tuh beda-beda sebetulnya. Ini, nah nanti kalian bisa tulis namanya di sini, namanya siapa aja. Gitu. Atau nanti sebelum kalian menulis, kalian bisa tuliskan dulu namanya. Biar mudah ngeceknya. Oke, nah sekarang apa yang mau ditulis? Aku balik ke sini. Apa yang mau ditulis? Kalian menulis ini. Was essen Sie zum Frühstück, Mittagessen oder Abendessen? Apa yang Anda makan untuk sarapan, makan siang, dan makan malam? Sarapan. Ini sarapan, Mittagessen-nya makan siang, Abendessen-nya makan malam. Oke, ini nggak harus sama seperti yang kalian makan sehari-hari, nggak apa-apa ya. Ini cuma latihan nulis aja. Berfantasi tidak apa-apa. Yang sudah punya ide bisa langsung ditulis di situ. Tapi kalau kalian nyaman buat kayak aku mau tulis di buku dulu ya, boleh. Pokoknya nanti finalnya ditulis di situ supaya bisa dicek bareng-bareng.
Oh ya, kalau kalian kesulitan pakai umlaut, ini aku tuliskan umlautnya ya. Nanti biar kalian bisa gampang kalau emang dibutuhkan.
Oke, ini sepertinya sudah ada yang selesai tulis ya. Ini milik siapa nih? Itu punya aku. Oke. Nah, aku mau tanya dulu, kenapa kok di sini ada kata getrunken sama gegesen ya? Oh, aku kira harus dijelasin gitu. Kayak bentar. Halo, guten Abend, Mutia. Pernah. Ya, kita lagi latihan Schreiben di grup itu di chat. Aku barusan kirim ini apa? Kirim link. Nah, link itu nanti akan bentuknya kayak gini. Mana nih? Kalau linknya diklik, harusnya di situ nggak perlu register, nggak perlu apa-apa. Itu nanti akan langsung seperti ini. Nah, kita akan menuliskan apa yang dimakan ketika sarapan, makan siang, sama makan malam. Tuh, nanti ditulis, habis itu akan dicek dicek bareng-bareng tulisannya. Yang di Zoompad ini ya? Betul, malamnya sudah. Ini bentuk kalimatnya bentuk biasa aja apa gimana? Bentuknya present ya, masih Present. kan kita belum belajar tenses yang lain. Oke, ini sebagai contoh ada di ininya ya, di mironya kayak gini. Sebagai contohnya bisa kayak gini.
ini punya Mei sudah selesai. Kita cek bareng-bareng dulu ya, Mei. Yang lainnya bisa diterusin dulu. Ini nanti dibiasakan kalau mau tulis nomen. Nomen itu kan kata benda, kita udah sempat singgung. Dimanapun letaknya si nomen, dimanapun letaknya si noun, kita tuh harus nulisnya besar. Ditulisnya harus kapital. Jadi nggak bisa. Oh, oke. Nanti bakal ngaruh ke kalian ujian. Bisa aja dikasih kurang sama penguji. Jadi Stück besser gut und Mittagessen esse ich Fisch und Pommes und trinke Wasser. Oke. Abendessen esse ich Reis, Gemüse und Hähnchen. Toll. Terus buat yang Jos sepertinya juga sudah selesai ya? Atau ada yang mau ditambahin lagi nih Jos? Sudah. Sudah ya, oke. Kalau mau bilang abends-nya kayak gini, ini nggak perlu pakai zum sih. Di malam hari, abends esse ich Banana, Honig und trinke Tee. Toll. Zum Frühstück esse ich Reis und Fisch. Kurang. Ich esse Brot und Kartoffel zum Mittags. Ya ini sama juga, ini harusnya nggak perlu pakai. Ya, gitu aja udah cukup. Terus punya Denny juga sepertinya sudah selesai. Ada yang mau ditambahin lagi kah? Direvisi mungkin? Fertig ya? Sudah. Oke. Ich kalimat atau setelah titik juga. Ich nicht-nya kurang T. Aber ich trinke nur eine Tasse. Tassenya kan dia nomen. Terus ich esse Reis und gebratenes Hund zum Mittagessen. Ya, zum Mittagessen M-nya digedein. Karena Mittagessen itu noun-nya, bentuk makanannya, lunch-nya. Ich esse Banane und Mango zum Abendessen. Ya ini sama. Hanya digedein. Oke, good. Tinggal ya, kita tunggu sebentar lagi.
Fertig. Oke. Tuh, ini Frühstück itu ada hanya ya. Ini juga Frühstück. Ya, SH Brot, B-nya dibesarkan, dan ada Käse. Käsenya pakai umlaut. Kalau nggak ada umlaut atau kesulitan menemukannya, di atas, di paling atas ini ada ada umlautnya ya. Nanti bisa di copy paste aja kalau dibutuhkan. SH Brot und Käse und ich trinke Milch. Milchnya juga pakainya M. Zum Frühstück. Ini pakai Vormittags saja cukup sih. Vormittags trinke ich Milchkaffee. Mittagessen esse ich Bezahl. Oke, ich esse Obst, ada T-nya. Salat zum Abendessen. Gut gemacht. Oke, sekarang kita lanjutin. Oke, kita mau ke bagian ini. Grill Party, eine Einladung. Einladung itu adalah invitation. Dia eine Einladung zu, sebuah invitation, sebuah undangan ke apa gitu ya. Oke, hören Sie, dengarkan, welche Nachricht passt wo. Pesan yang mana, Nachricht itu message ya. Pesan yang mana cocok ke yang mana gitu. Oke, notieren Sie die Nummer. Kita mau kasih nomor. Misalnya nih, audio yang pertama, ini Hörtext yang nomor 1. Misalnya itu cerita tentang Frühstück. Maka nanti kita tulis di sini yang nomor 1. Terus Hörtext yang kedua ternyata itu tentang apa? Misalnya tentang Abendessen, maka nanti di sini kita tuliskan yang nomor 2 dan seterusnya seperti itu ya. Oke, sekarang coba kita dengarkan dulu audio 50. Aufgabe 6a. Eine Einladung zu 1. Ja, hallo, ich bin's, Sabine. Habt ihr am Sonntag Zeit, vorbeizukommen? So um 4 Uhr. Ich mache einen Kuchen und es gibt Kaffee oder Tee. Also bis Sonntag. Tschüss. Aufgabe 6a. Eine Einladung zu 1. Ja, hallo, ich bin's, Sabine. Habt ihr am Sonntag Zeit, vorbeizukommen? So um 4 Uhr. Ich mache einen Kuchen und es gibt Kaffee oder Tee. Also bis Sonntag. Tschüss. Zwei. Hallo, hier ist Lukas. Hast du morgen Abend Zeit? Ich koche etwas. Magst du Fisch? Ich kann Fisch mit Gemüse machen. Ich gehe morgen Mittag einkaufen. Schreibst du mir bitte eine SMS? Danke. Zwei. Hallo, hier ist Lukas. Hast du morgen Abend Zeit? Ich koche etwas. Magst du Fisch? Ich kann Fisch mit Gemüse machen. Ich gehe morgen Mittag einkaufen. Schreibst du mir bitte eine SMS? Danke. Drei. Hallo Moni, hier ist Svenja. Du, ich habe morgen frei. Magst du um 9:30 zu mir zum Frühstück kommen? Ach ja, Thomas kann natürlich auch mitkommen. Drei. Hallo Moni, hier ist Svenja. Du, ich habe morgen frei. Magst du um 9:30 zu mir zum Frühstück kommen? Ach ja, Thomas kann natürlich auch mitkommen.
4, Guten Morgen, Frau Meier. Hier ist Marianne Weber. Haben Sie heute Mittag um 12 Uhr Zeit? Wir können zusammen Mittagessen gehen. Geht das? vier, Guten Morgen, Frau Meier. Hier ist Marianne Weber. Haben Sie heute Mittag um 12 Uhr Zeit? Wir können zusammen Mittagessen gehen. Geht das? Oke. So, yang Hörtext nomor 1. Ajakan untuk apa? Undangan untuk apa? Cafe. Yang mana, sorry? Okay, Kaffee und Kuchen. Cafe. Genau, ja, Kaffee und Kuchen, richtig. Yang 2. Yang zwei. Yang Abendessen. Zum Abendessen. Mhm. Ja, richtig, zum Abendessen. Okay, Nummer 3. Frühstück. Frühstück, ja, richtig, Frühstück. Ja, und zum Mittagessen ist bestimmt Nummer 4. Gut. Oke, sekarang kita mau ke sini. Kita mau melengkapi ininya ya, mau melengkapi apa deh? Percakapannya. Das Grillfest. Grillfest itu grill ya, fest semacam festival gitu. Was sagen Sie? Apa yang dikatakan? Orten situ. Kita mau melengkapinya, menyusunnya. So, ada pertanyaan, halo, wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen itu nanya kabar ya. Halo, bagaimana kabar Anda? Kira-kira mana nih respon yang cocok? Danke gut. Und Ihnen? Richtig, danke gut. Und Ihnen? Okay, auch gut, vielen Dank. Wir machen am Samstag ein Grillfest. Kommen Sie auch? Ja, ich komme sehr gern. Mhm. Richtig. Ja, ich komme sehr gern. Vielen Dank für die Einladung. Okay. Das ist schön. Weiter Nummer 3. Klar, dann mache ich einen Apfelkuchen. Oh, belum ke situ. Nomor berapa deh? Nomor 3. Genau. Oh, mitbringen. Unwuschen bringen ich auch mit. Oh, ini. Kann ich etwas mitbringen? Genau, kann ich etwas mitbringen? Ja, gern. Vielleicht einen Kuchen?
Kalau ini berarti yang klar dan mache ich eine Apfelkuchen. Ja, natürlich. Dann mache ich einen Apfelkuchen. Yang terakhir, ya, bis Samstag. Oke, so sekarang coba kita baca erstmal auf Deutsch, ne? Verlesen erstmal auf Deutsch und danach auf Indonesisch. Coba sekarang zwischen Jos und Denny, bitteschön. Jos, du kannst erst anfangen, ya. Halo, kita baca ya, Arya. Dibaca dulu semuanya pakai bahasa Jerman. Kalau sudah selesai, baru pakai bahasa Indonesia. Hallo, wie geht es Ihnen? Danke gut und Ihnen? Auch gut, vielen Dank. Wir machen am Samstag ein Grillfest. Kommen Sie auch? Ja, ich komme sehr gern. Vielen Dank für die Einladung. Das ist toll. Kann ich etwas mitbringen? Ja, gern. Vielleicht einen Kuchen. Klar, dann mache ich einen Apfelkuchen und Würstchen bringe ich auch mit. Super. Dann bis Samstag? Dann bis Samstag. Ja, bis Samstag. Okay, und jetzt noch einmal auf Indonesisch, bitteschön. Halo, apa kabar? Kabar baik, bagaimana denganmu? Bagus, baik juga, terima kasih. Apakah hari Sabtu bagaimana dengan hari Sabtu untuk pesta grill? Bisakah kamu datang? Kita mengadakan grill fest di hari Sabtu. Apakah kamu datang? Apakah Anda datang? Gitu. Kita mengadakan grill fest di hari Sabtu. Kamu bisa datang? Ya, saya datang sangat baik. Dengan senang hati. Dengan senang hati. Sehr gern. Terima kasih untuk undangannya. Itu kayak that's good gitu ya. That's good. Oh, bagus. Ya. Kak, dapatkah saya membawa sesuatu? Ashley? Ya, bagus. Vielleicht to maybe. Film. Ya,
vielleicht itu mungkin ya, maybe, mungkin. Mungkin kue. Ya. Oke, udah ya. Kelar. Clear. Lalu apa ya? Dan saya akan membawa apple pie dan saya membawa sosis Ahmed apa ya? Saya juga membawa sosis. Saya juga membawa sosis. Super. Sampai ketemu hari Sabtu. Ya, hari Sabtu. Ya, sampai hari Sabtu. Bis Samstag. Oke, good gemacht. Ini nanti kalau kalian ketemu ada kata lagi yang belakangnya hin, itu artinya kecil ya maksudnya. Ada Wurst itu sosis yang ukuran normal. Tapi kalau Würstchen itu sosisnya yang ukuran kecil-kecil gitu. Terus kalau ketemu ada Brot itu roti yang ukuran normal. Tapi kalau bilangnya Brotchen itu roti-roti kecil. Kayak apa ya? Kayak croissant itu masuk dalam kategori Brotchen, rotinya roti kecil. Tapi kalau kayak roti potong kayak roti tawar gitu, nah itu masuknya di Brot gitu. Oke, coba kita lanjutin. Oh ya, terus kalau ketemu hin itu tadi, artikelnya pasti das ya nanti. Mau hin apapun itu ya, Wörtchen, Brotchen, Mädchen, pokoknya yang belakang CHEN itu artikelnya pasti das. Terus kalau kalian ketemu yang belakangnya itu kayak Zeitung, Rechnung, Prüfung, nah itu pasti belakangnya artikelnya di Prüfung, di Rechnung, di Zeitung, pokoknya yang itu pasti feminin. Oke, sekarang kita lanjut ke sini. Lesen Sie, ergänzen Sie der, das, die, oder, ein, eine, einen, oder minus ini. Nggak ada. Oke, ini cara pakainya tuh kapan sih sebetulnya? Kalau kita mau pakai der, das, die, dan ein, eine, einen ini, dibedainnya tuh sebetulnya dari runtutan ceritanya. Kalau kita mau cerita di awal, misalnya nih, mau bilang, aku kemarin membeli sebuah buku gitu, maka bilangnya adalah ich kaufe ein Buch. Saya membeli sebuah buku. Misalnya mau cerita ke orang nih, saya membeli sebuah buku. Karena nggak mungkin tiba-tiba ujuk-ujuk bilangnya ich kaufe das Buch gitu. Aku membeli buku itu. Ya buku yang mana? Kamu baru cerita gitu kan, bingung orangnya kan. Itu. Begitu juga kalau kita ke supermarket atau ke toko-toko gitu. Terus tiba-tiba kita bilangnya ich kaufe den Apfel gitu. Ya yang jual bingung gitu kan, apel yang mana kok tiba-tiba maunya apel gitu. Gitu. Jadinya kalau kita baru pertama kali bilang sesuatu, kita pakainya yang unbestimmte Artikel. Harusnya konsepnya sama ya, seperti dalam bahasa Inggris kan kalau kita mau memulaikan pasti pakainya en dulu kan. Nggak mungkin tiba-tiba pakai the, kecuali ada sesuatu yang menyebabkan kita bilangnya langsung the gitu. Nah, kalau bentuknya yang plural, misalnya kita datang ke suatu ke penjual, terus kita mau beli timunnya banyak gitu. Nah, kalau gitu, kalau banyak dan di awal kita kan nggak perlu pakai artikel. Bentuk unbestimmte Artikel yang plural kan nggak ada. Gitu, sama kayak bahasa Inggris kan nggak mungkin kita bilangnya aku membeli an apples gitu jadinya. An apples kan nggak ada. Gitu.
Ya, konsepnya sama seperti itu. Nah, tapi ketika sudah bilang misalnya nih ya, aku bilang ke penjualnya, ich kaufe einen Apfel misalnya, aku membeli sebuah apel. Terus disautin lah sama si penjualnya, oh iya kamu mau apel yang mana? Misalnya, der Apfel ist sehr süß, apel yang ini tuh sangat manis gitu. Nah, itu dia baru bilangnya pakai yang bestimmte Artikel, karena udah jelas ini nih ada apel. Terus dia nunjukkan spesifik gitu, ini apelnya yang ini tuh manis gitu. Oke, sekarang coba kita dengarkan percakapannya antara penjual dan pembeli ini dan mau melengkapi pakai bestimmte Artikel oder unbestimmte Artikel. Audio 54. Aufgabe 6e. Guten Tag, kann ich helfen? Ja, ich möchte gern Eier und Äpfel. Ja, sehen Sie mal, die Eier sind ganz frisch. Und die Äpfel hier sind vom Bodensee. Machen Sie einen Kuchen? Da sind die Äpfel gut. Was brauchen Sie noch? Haben Sie auch Würstchen? Wir grillen. Natürlich. Hier sind die Würstchen. Wie viele brauchen Sie? 8 Paar bitte. Aufgabe 6e. Guten Tag, kann ich helfen? Ja, ich möchte gern Eier und Äpfel. Ja, sehen Sie mal, die Eier sind ganz frisch. Und die Äpfel hier sind vom Bodensee. Machen Sie einen Kuchen? Da sind die Äpfel gut. Was brauchen Sie noch? Haben Sie auch Würstchen? Wir grillen. Natürlich. Hier sind die Würstchen. Wie viele brauchen Sie? 8 Paar bitte. Oke, dapat semuanya ya. Coba sekarang kita lengkapin dulu. So, dari yang nomor 2, kira-kira apa nih artikelnya? Denny, Peter. Nomor Y nggak ada artikel dari Apple. Ya, karena kan baru datang ya ke toko. Dia langsungnya Apple. Gitu. Terus yang nomor 3 gimana nih kira-kira Mutia, Peter? Die Eier. Bacanya ayah. Ah, die Eier. Ya, good. Nomor 4, Mei, Peter? Kayaknya nggak sih, nggak ada itunya. Oke. Kalau Jus gimana yang nomor 4? Peter? Yang nomor 4? Die Apfel. Die Apfel, betul. Ya, kenapa kok yang nomor 4 pakainya di, yang nomor 5 nggak pakai? Kenapa kira-kira? Itu yang tanda yang di depannya itu dia menunjukkan plural. Betul, karena udah bukan kali pertama disebutin ya kan. Di awal kan dia udah nyebutin aku mau apel gitu. Makanya di kali kedua artikelnya muncul gitu. Oke, good. Kalau yang nomor gimana ini, Mei? Das Kuchen? Das Kuchen? Oke. Kalau Denny jawabannya apa? Yang 5? Yang first itu ein Kuchen. Oke. Oh, ya.
Kalau Mutia dapat nggak tadi yang nomor 5? Aina. Ya dia harusnya einen ya. Einen kochen. Karena itu dia maskulin. Einen karena di sini dia berfungsi sebagai bentuk akusatif. Jadi objek. Kenapa bisa akusatif di sini? Karena di kalimatnya di awal dia ada Z. Dia udah nyebutin Z. Apakah Anda membuat kue gitu? Kan yang membuatnya si Anda, si Z-nya ini. Maka kuchennya harus jadi bentuk akusatif. Makanya belakang jadi en. Oke, terus yang nomor 6 ke Jos lagi, bitte nomor 6. Das sind wir auf. Das sind wir Apple. Das sind wir Apple gut. Iya, richtig. Oke, terus yang 7 ke Mei, bitte. Tadi aku kurang nangkep sih. Das Wurstchen. Bitte? Das Wurstchen. Das Wurstchen. Oke, sebetulnya tadi dia nggak bilang. Nggak ada artikelnya tadi. Tuh. Karena nyambung sama yang di nomor A. Kira-kira yang nomor A apa nih, Denny? Nomor A itu di Wurstchen. Kalau kalian jadi bingung, tadi bilangnya kalau action itu selalu das, kenapa kok jadi di? Ya karena di sini bentuknya plural. Kebetulan sama bentuknya, mau singular atau plural tuh dia sama-sama Wurstchen ternyata. Yang membedakan hanya bentuk artikelnya. Kalau dia das Wurstchen berarti sosisnya 1. Tapi kalau die Wurstchen berarti sosisnya banyak. Kenapa kok di sini pakainya di? Karena dia bilangnya di akhir ini kan ditanya nih, wie viele brauchen Sie? 8 Paar, bitte. 8 Paar itu berarti 8 pasang. Gitu, makanya pakainya die Wurstchen. Oke, sekarang kita lanjutin lagi. So, sekarang kita mau ke sini. Kita mau latihan hören lagi ya, einkaufen im Supermarkt. Berbelanja di supermarket. Kita mau melengkapi berapa harganya. Ini apa namanya, nanti dia samping-sampingan ya nulisnya. Maksudnya satu audio itu samping kanan kiri gini. Käse 100 gram ini harganya berapa, salami 100 gram ini berapa, 1 Kilo Bananen, 5 Äpfel berapa, Kaffee und Kuchen berapa. Buat mengingatkan lagi, kalau kita mau sebutkan harga dalam bahasa Jerman, misal nih, harganya ada 1,25 nih, 1,25 ada euro. Maka nanti isi euronya dia akan ditempatkan di tengah. Nah, 1 Euro 25. Misal ada 12,60 misalnya nih euro. Nanti kita bilangnya si 12-nya dulu. 12 Euro 60. Ini jadi euronya itu nggak pernah dituliskan di belakang. Oke, sekarang coba kita dengarkan lagi audio 55. Aufgabe 8a. Notieren Sie die Preise. Immer frisch, immer günstig. Heute im Angebot an unserer Käsetheke Schweizer Bergkäse. 100 Gramm nur 99 Cent. Und nebenan an der Wursttheke heute für Sie 100 Gramm italienische Salami für nur 1,09 Euro. Greifen Sie zu.
Aufgabe 8a. Notieren Sie die Preise. Immer frisch, immer günstig. Heute im Angebot an unserer Käsetheke Schweizer Bergkäse. 100 Gramm nur 99 Cent. Und nebenan an der Wursttheke heute für Sie 100 Gramm italienische Salami für nur 1,09 Euro. Greifen Sie zu. Heute hier bei uns super gut, super günstig. Das Kilo Bananen für nur 1,70 Euro und dazu 5 Äpfel für fantastische 1,30 Euro. Kommen Sie! Heute hier bei uns super gut, super günstig. Das Kilo Bananen für nur 1,70 Euro und dazu 5 Äpfel für fantastische 1,30 Euro. Kommen Sie! Heute haben wir ein besonderes Angebot. Eine Tasse Kaffee für 1,50 Euro und ein Stück Kuchen dazu für nur 1,80 Euro. Oh, das hört sich gut an. Dann nehme ich eine Tasse Kaffee und... Heute haben wir ein besonderes Angebot. Eine Tasse Kaffee für 1,50 Euro und ein Stück Kuchen dazu für nur 1,80 Euro. Oh, das hört sich gut an. Dann nehme ich eine Tasse Kaffee und... Oke, fertig ya. So, sekarang coba 100 gram kese. Berapa harganya 100 gram kese? Ada yang dapat? Sen. Iya, betul. 99 sen tadi dia bilangnya. Oke, kalau 100 gram salami, berapa harganya? €1 €1 1 euro 9 sen. Betul ya, 1,09 Euro. Gut. Und Kilo Bananen, berapa harganya? €1 70 lebih tepatnya tadi. $70. €1 80. Apple ya? Apple nggak tahu. Oke, ada yang dapat apple-nya? 1,30 €. Ya, richtig. Tapi tadi dia nggak bilangnya 1,30 € ya. Tadi dia bilangnya für fantastische 1,30. Euronya nggak ada. Ya. Itu bahasa yang apa ya? Bahasa yang Umgangssprache ya. Oke, terus yang kafe ada yang dapat?
Euro, Euro 1. Bitte? 1 Euro? Tidak terdengar saya tadi. Yang saya dengar tadi Euro 1. Oh, 4 Euro 1. Oh, oke. Ada yang dapat harga lainnya? 1 Euro 50. Richtig, 1 Euro 50. Kalau bukannya? 1 Euro 80. Iya. 1 Euro 80. Good job, Bang. Oke, sekarang coba pura-puranya kita pakai ini. Mana nih? Nah, kita mau saling tanya jawab buat nanya harga. Oke, ini. Jadi kalau kita mau tanya suatu harga, kita bisa pakai ini. Bisa pakai kata was kostet. Kenapa kostet? Karena satu harga barang yang mau ditanyain. Satu cuman ada di Milch doang. Tapi kalau barangnya ada banyak, pakainya kosten. Ya, seperti yang sudah selama ini kita pelajarin ya. Bentuk konjugasinya. Kalau satu berarti pasti belakangnya pakai T. Tapi kalau banyak belakangnya jadi kayak N. Gini. Jadi was kostet die Milch? Berapa harga susu itu? Jawabannya adalah die Milch kostet. Susu itu harganya ini 1 Euro 28. Terus ditanya lagi nih misalnya was kostet die Tomaten? Berapa harga tomatnya? Berarti di Tomaten kosten, karena tomatnya ada banyak. Tomaten kosten 2 Euro 36. Ini tomatnya harganya sekian. Tuh. Nah, nanti silakan saling tanya jawab. Ini ya, nanya berapa harga salaminya, Zucker, Brot, und so weiter. Oke, yang ini kita kelompokkan dulu ya. Coba yang ini Jos sama ini Jos Mutia. Ini Mei. Ini. Nih maksudnya gini ya, nanti Jos berpasangan sama Mei, Mutia berpasangan sama Denny. Gitu. Jadi Mutia di kelompok A, sisanya di kelompok B. Oke, pertanyaannya ya sama kayak gini. Cuman diperhatikan apakah pakainya kosten atau pakai jadi kostet. Terus diperhatikan juga artikelnya. Oh, buat yang artikelnya aku bantu aja deh sebentar. Aku bantu tulisin biar nanti kalian lebih mudah bikinnya. Aku tulisnya pakai kode-kode seperti biasanya aja ya,
supaya nggak panjang-panjang nulisnya. Oke, sekarang antara Josh dan Mei, silakan dimulai. Berarti yang nanya dari Josh dulu ya, karena si Josh nggak punya info tentang harga susuknya. Bitte schön. Hallo, was kostet die Milch? Was kostet die Milch? Die Milch kostet 1 Euro 28 Cent. Nggak pakai sen, nggak pakai. Oh, nggak pakai 1 Euro 28 sudah cukup. Und was kosten die Tomaten? Tomatnya sudah ada, berarti yang nanya tomatannya si Mei. Was kosten die Tomaten? Die Tomaten kosten so Euro 3 und 6 Cent. Betul. Oke, lanjut lagi. Berarti nanya tentang salami ke Mei. Bitte schön. Yang nanya Josh dong. Oh iya. Kan punya info tentang salaminya. Sorry. Was kostet die Salami? Der Salami kostet 3 Euro 7. Ya, di salami kostet 3 Euro 7. Betul. Oke, lanjut lagi. Berarti Mei yang tanya, bitte schön. Berarti yang salad ya? Ya. Was kosten die Salat? Der Salat. Was kostet? Kan kostet der Salat? Der Salat kostet 1 Euro 9 und 4 Cent. 40. Was kostet der Zucker? Der Zucker kostet 75 Cent. Richtig. Gut. Lanjut lagi, just satu lagi yang Brot. Was kostet das Brot? Das Brot, genau. Das Brot kostet 1 Euro 18. Was kostet die Nudeln? Was kosten die Nudeln? Was kosten die Nudeln? Nudeln kosten 1 Euro 6 Cent. 60. Was kostet das Salz? Das Salat kostet 30 Cent. 30 Cent. Ya. Oke, gut. Dankeschön. Oke, sekarang gantian Mutia dan Denny. Bitte schön. Halo Denny. Halo Mutia. Die Milch kostet 1 Euro 28.
What was kostet die Tomaten? Die Tomaten kosten 2,63 €. 6? Ja, mas... 60. 2,63 €. Lanjut lagi, Mutia yang tanya, Bita. Was kostet die Salami? Der Salami kostet 3,70 €. Di salami kan itu di salami kostet 3,17 €. Bacanya 17. Die Salami kostet 3,16 €. Oke, lanjut lagi. What kostet der Salat? Der Salat kostet 1,49 €. Was kostet der Zucker? Der Zucker kostet 75 Cent. 75. 75 Cent. What kostet? Brotnya saya nanya. Oh Iya, brotnya oh, iya, simut sorry. lagi. Was kostet das Brot? Das Brot kostet 1,18 €. Ja, 18, genau. What kosten die Nudeln? Die Nudeln kosten Die Nudeln kosten 1,76 6 apa ya? 66. Ya, 66. Okay, good. What kostet das Salz? Das Salz kosten 35 Cent. Good. Oke, terus ini ada info sedikit tentang packaging aja sih yang bagian ini. Ini kalau bentuknya packagingnya itu kaca, tapi bentuknya nggak kayak botol, pakainya gelas ya. Biasanya bentuknya ini kayak tempatnya selai, tempatnya acar tuh biasanya pakainya gelas ini, gelas marmelade. Terus kalau bentuknya kayak botol gini, mau itu botol plastik, botol kaca, pasti pakainya dikategorikannya sebagai satu botol flase. Gitu. Jenis bahannya apapun, mau plastik mau kaca, pakainya pasti flase. Ini misalnya flase Bauernmehl. Terus kalau yang cup gini, misalnya tempatnya yogurt, tempatnya puding, itu biasanya mereka pakainya becher. Ini namanya becher. Satu cup, satu becher. Terus kalau kita beli es krim. Beli es krim di toko es krim kan kita bisa pilihnya pakai cone atau pakai cup gitu, karena itu pilihnya bisa pakai becher, itu juga sama. Kalau yang di dalam pack kayak gini itu jenisnya adalah pakung, satu pakung, eine pakung. Bisa itu eine pakung cuka, satu kantong ini gula, atau mehl, tepung, itu
Gitu. Atau rice itu juga pakai vakum. Oke, kita lanjutin lagi. Kalau yang ini kita mau melengkapi dialognya. Misalnya, Entschuldigung, was kostet? Permisi, berapa harganya der Becher Yogurt? Ini ya. Becher Yogurt. Permisi, berapa harganya 1 cup yogurt? 39 Cent. Oh, das ist billig. Billig itu cheap. Billig itu murah. Lawan katanya adalah teuer. Ya, kita udah pernah belajar waktu itu ya. Teuer, mahal. Oke, terus ada wer kommt dran. Wer kommt dran artinya siapa berikutnya? Who's next? Siapa berikutnya? Oke, kira-kira apa responnya? Ich bitte. Ich bitte. Oke, was möchten Sie? Ada yang dapat yang ini? Was möchten Sie? Anda ingin apa? Ich möchte 100 Gramm Salami bitte. Genau. Ich möchte 100 Gramm Salami bitte. Itu apakah itu aja gitu? Wo finde ich Milch? Yang B belum ke situ. Oh, belum ke situ. Ja, bitte. Ya, danke. Ya. Danke. Oh iya. Udah itu aja. Ya, terima kasih. Oke, terus yang C kira-kira apa nih? Entschuldigung, wo finde ich Milch? Genau. Entschuldigung, wo finde ich Milch? Permisi, di mana saya bisa menemukan susu? Dort links. Dort links itu maksudnya di sana sebelah kiri. Akhir tinggal brauchen Sie Kassenzettel. Kassenzettel itu struk belanja maksudnya ya. Kassenzettel, struk belanja. Ada yang bilang Kassenzettel, ada yang bilang Kassenbon biasanya. Artinya sama aja. Atau ada juga yang bilangnya belegt. Brauchen Sie belegt? Gitu. Itu maksudnya ya apa namanya si struk belanja itu dibutuhkan atau enggak. Oke, sekarang kita ke sini. Ini cara-cara buat ngerespon dan memberi ucapan ya. Misalnya kalau kita lagi makan bareng-bareng, kita bisa nyebutnya Guten Appetit. Guten Appetit artinya jadinya selamat makan. Terus yang ini tadi kita bisa bilang Danke für die Einladung, atau yang sangat polite kita bisa bilang gini, Herzlichen Dank. Ini udah sangat polite ini. Herzlichen Dank für die Einladung. Makasih banget untuk undangannya. Terus kalau lagi makan, habis itu ditanya gitu ya. Tanya enak nggak makanannya? Tuh, maka kita bilangnya gini, Schmeckt es Ihnen? Enak nggak buat Anda gitu.
Terus yang berikutnya, danke, das ist sehr gut. Terima kasih, ini sangat enak, sangat luar biasa. Kemudian ada möchten Sie noch etwas? Apakah Anda mau tambah lagi? Möchten Sie noch etwas? Responnya bisa ya, sehr gern, ya dengan senang hati, atau ya tentu saja. Atau kalau menolak bilangnya nein danke, ich bin satt. Enggak, terima kasih ya, aku sudah kenyang, ich bin satt. I'm full, aku kenyang. Oke, sekarang kita lanjutin lagi. Yang di bagian ini nanti akan ada materinya tersendiri, kita lompatin aja dulu. Nah, kita sekarang ke sini. Lesen Sie, bacalah, welche Frage passt zu welchem Abschnitt? Pertanyaan yang mana yang cocok untuk paragraf yang mana? Ordnen Sie zu, kita mau mengaturnya, menyusunnya. Oke, tapi sebelum kita menjawab itu, kita baca dulu bersama-sama ya. Ini nanti kita baca, habis itu diartiin, baca lagi, diartiin lagi gitu ya. Oke, dari yang Morgen sampai yang di einen Stand auf sampai sini, coba tolong dibacakan dari Mutia, bitte Mutia. Morgen 6:30 Uhr auf einen Markt. In Bremen, Frühstückmann ist noch müde, aber baut seinen Stand auf. Di situ ada kata müde, müde itu tired maksudnya ya. Terus ada seinen Stand, stand itu ya lapak dia maksudnya, membangun lapak. Kira-kira kalau diartiin apa tuh artinya? Setiap pagi jam 6.30 di pasar di pasar Bremen, Frühstückmann, ini apa ya? Nama orangnya apa gitu? Nama dia. Frühstückmann is noch muda, kelihatan lelah. Masih capek ya, masih lelah tuh. Tetapi dia baut apa ya? Dari kata bawan, membangun stand. Tetapi dia mulai membangun stand. Baut dari mana? Ya, itu secara satu kalimat tuh artinya dia membangun stand. Oke, terus berikutnya sampai ke sini. Coba ke Mei, bitte Mei. Lebt in Norddeutschland und ist Landwirt. Verkauft Obst und Gemüse auf kayaknya dibaca Gemüse auf dem Markt. Oke, ada kata Landwirt. Landwirt ini petani ya. Ada petani. Oke, kira-kira apa tuh kalau diartiin Mei? Lab itu kayak tinggal di North Jerman, utara Jerman. Ya. Dan dia petani. Ada kata verkaufen, menjual. Dia menjual Obst itu keju ya, keju. Buah. Oh ya, menjual buah dan sayuran di market tersebut. Ya, richtig. Betul. Oke,
Sekarang lanjut yang nomor 2. Atau kita pasangkan dulu lah ya sama pertanyaannya nih. Kira-kira mana pertanyaan yang cocok? Kalau yang A, was produziert, apa yang diproduksi Fabelio Stuckmann? Yang B, wann arbeitet, kapan Herr Stuckmann bekerja? Di Wochenmarkt, di pasar minggu. Yang C, was macht Friedrich Stuckmann beruflich, apa pekerjaan Friedrich Stuckmann? Yang D, welches Problem gibt es, apa problem yang ada? Yang E, wer hilft Friedrich Stuckmann bei der Arbeit, siapa yang membantu Friedrich Stuckmann di pekerjaan? Yang nomor 5, yang F, was mag Herr Stuckmann, apa yang disukai sama Herr Stuckmann? So, kira-kira mana pertanyaan yang tepat untuk teks nomor 1? Yang wann arbeitet, kan sih Hermann Stuck auf dem Wochenmarkt. Yang 1. Oke, dia masih cerita tentang pekerjaannya ya ini. Was macht Friedrich Stuckmann beruflich? Apa pekerjaannya? Sekarang ke yang berikutnya, kalimat berikutnya. Sampai ke sini, coba ke Jos, Peter. Einmal in der Woche arbeitet auf dem Markt. Immer am Montag, Mittwoch und Freitag. Apa tuh artinya? Dia selalu bekerja tiga kali seminggu. Kali seminggu? Yaitu Montag? Apa immer? Always. Pada hari Senin, kemudian Rabu dan hari Jumat. Betul. Oke, terus lanjut lagi ke Denny, betul ini. Beginnt 6 Uhr morgens und wir sich 30 Uhr fahrt wieder nach Haus. Verkauft seine Produkte das ganze Jahr. Dia mulai pukul 6 pagi dan pukul 14.30 dia kembali ke rumah. Dia menjual produknya das ganze Jahr. Itu apa ya, ganze? Ini aku sudah tulis, das ganze Jahr. Sepanjang tahun, dia menjual produknya sepanjang tahun. Betul. Oke, kira-kira mana pertanyaan yang tepat untuk yang Abschnitt 2? B kayaknya. Betul? B. Yang B, Risti. Jawabannya yang B. Wann, kapan? Oke. So, sisanya nanti bisa kalian coba di rumah ya.
nanti dipasangkan. Okay, also dann, das war alles für heute. Itu aja buat hari ini. Ada lagi yang mau ditanyakan dulu atau disampaikan, bitte? Schon fertig, ja? Okay, also dann, Dankeschön, ja. Schönes Wochenende. Wir sehen uns nochmal nächste Woche. Gute Nacht. Gute Nacht.